Okay, so maglalaro tayo nito. Ready? Ready. Okay. Okay. Go! Isa lang. Oh, one more. Wait, Tiffany, wait. Pinindot mo kasi eh. Okay. Mini. Ano ko na? Oh, wait. Mini. Ibang buttons naman. Dali na, Calvin. Oh, go, Tiffany. Oh, ikaw naman. Oh, wait, Kuya's turn. Mini. Mani, mga katakot sa kasama. You. Come on, Tiffany. Ito. Oh, come on. Ito naman, para matesting. That's one na yan. Okay, good. Oh, come on, oh, Tiffany. Oh, si Tiffany naman. Tiffany. Tatlo lang. Done na yan, done. Here. Ganda? Ganda? Yes. Okay. Yan. So, ito, mga moms, ay biting kineme. Basta yung dog, nagbabite siya, no? Dapat ganyan siya pag pinwesto. Ayun, nagbabite siya. Okay? Ganda. Working well ha, lahat ng buttons.